بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد، لك نصلي ونسجد، نرجو رحمتك، نخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. يا من عز وارتفع، علا فامتنع، ذل لعظمته كل شيء وخضع. والصلاة والسلام على أشرف من صلى وصام وطاف بالبلد الحرام، عليه من ربه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 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 وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نريد أكبر رجل في المجلس وأصغر طفل. हमारे शहीद मोहतरम ये फरमा रहे हैं कि मजलिस में जो सबसे बड़े आदमी है वो खड़े हो जाएं। हमारे मजलिस में जो सबसे बड़े आदमी हैं वो खड़े हो जाएं। कौन अपने आप को बड़े समझते हैं वो खड़े हो जाएं। अय्वा यक़िफ़ अकबर वाहिद। एक आदमी खड़े हो जाए, कोई भी बुजुर्ग आदमी खड़े हो जाए। في أكبر منه؟ يا سماحة الشيخ الأكبر الله من كل شيء. نعم، بس هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كبر كبر، يعني ابدأ بالكبير، فنحن نريد رجلا كبيرا. هل يوجد أكبر منه؟ والشيخ هو يبقى هو أكبر واحد. طيب نريد أصغر واحد. जो सबसे छोटे हैं मजलिस में वो खड़े हो जाएं। कोई भी बच्चे हो जाए, कोई भी आदमी खड़े हो जाएंगे, छोटे समझते हैं आपने। كله يأتي الشيخ. شوف هذا أكبر ولا من أكبر؟ वो يفهم أكبر. वो يفهم أكبر. لا، من أكبر هذا أم هذا؟ هو الأكبر. वो يفهم أكبر. الأكبر يأتي. आइए यहाँ पे जो खड़े हो रहे। يلا الأكبر يأتي. هدية شيخ، هدية هذا. ये आपको हमारे शेख मोहतरम की तरफ से आपको 500 रुपया हदिया मिलता है जो आपके हक में दिया गया। هذا أصغر مني يا شيخ. أصغر وأحب هديتك يا أيوة أيوة. أين الصغير؟ أصغر واحد أنت. आ जाए। من أصغر منه؟ इससे छोटे कौन है वो खड़े हो जाएं। لا، نريد أصغر. इससे भी छोटे, जो छोटे बच्चे हैं, मदरसे के कोई छोटे बच्चे हैं, कोई तालिब इल्म है जो खड़े हो जाएं। أيوة. هل يوجد أصغر منه؟ क्या ये छोटा बच्चा है? इससे छोटा ये है? ها، هو أصغر أم هذا؟ من هذا؟ يلا هذا هدية. خلاص خرجت. أدي كل واحد واحد. माशाअल्लाह। ये हमारे छोटे बच्चे को शेख ने एक 500 रुपये इनाम दिए हैं, दूसरे को 500 रुपये इनाम। خلاص يلا. शुक्रान जज़ाकल्लाह खैर। جزاكم الله خير. نريد رجل يحفظ سورة تبارك. हमारे शेख मोहतरम आप लोगों से एक आदमी मांग रहे हैं जिसको सूरा तबारक अल्लज़ी पूरा मुकम्मल याद हो।
कोई ऐसा आदमी खड़े हो जाए जिसको कुरान मजीद से सूरतुल मुल्क याद हो, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। हाँ मन तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, पूरा सूरा। अच्छा لا 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 هذا أخوك. لا لا نريد من الحضور. تعال. जो बच्चे में से कोई भाई आ जाए, बच्चे में से या फिर सामीन में से कोई भी आ जाए, चाहे उम्र दराज हो। يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أأمنتم بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك أأمنتم من في السماء. الذي آمنتم ما في السماوات وما في الأرض. خلاص ارجع. जाए हाँ और कोई आ जाए, नहीं 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 لا فين आम आदमी में से खड़े हों, हुफ़ाज़ कराम नहीं, मौलाना इज़ाम नहीं, आम लोगों में से कोई खड़े हो जाए। يلا تعال. الذي خلق الموت والحياة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أأمنتم أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. حسبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخبره كله بعد المجلس يرجع فلوس. हमारे शेख मोहतरम बोल रहे हैं, बच्चे जिसको पैसा दिया गया मजलिस के बाद पैसे लौटा दें हमारे शेख को। طيب نحن إخوانكم أتيناكم من المملكة العربية السعودية. أيوه. हमारे शेख मोहतरम बोल रहे हैं, हमारे शेख मोहतरम सऊदी अरब मक्का मुकर्रमा से तशरीफ लाए हुए हैं। أتيناكم لا نريد دينارا ولا درهما ولا زوجة ولا عمالة ولا تأشيرة ولا شيء من الدنيا، إنما جئناكم لنزوركم في الله ومحبة في الله. हमारे शेख मोहतरम बोल रहे हैं कि हमने पैसे के लिए, शादी के लिए, बीवी के लिए और न दीनार और दिरहम के लिए और न दुनिया की लालच में आए हैं, हम और सिर्फ आपकी मोहब्बत और दिन के खातिर आए हैं। ونحن في المملكة العربية السعودية نحب الهند وأهل الهند من المسلمين. और हमारे शेख मोहतरम बता रहे हैं कि सऊदी अरब हिंदुस्तान को बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत की निगाह से देखते हैं। نعم. والذي جاء بنا من آلاف الكيلوات عبرنا البحار حتى نصل إليكم إنما هو أمر الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من زار أخا له في الله ناداه مناد من السماء أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. हमारे शेख मोहतरम फरमा रहे हैं कि कोई अगर किसी की मोहब्बत में किसी दूर दराज से सफ़र करके आते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके ऊपर नजर करम फरमाते हैं। نعم. فالذي جاء بنا هو أمر الله سبحانه وتعالى، فلا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى. والله عز وجل يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने न किसी अरबी को अजमी पर और न किसी अजमी को अरबी पर फौकियत दिया है। अल्लाह के नज़दीक अगर कोई पसंदीदा है तो वो तकवा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तकवा को देखता है। فالله عز وجل قبل أن يخلق آدم قبض قبضة من الأرض كلها قبضة واحدة. هذه القبضة شملت جميع الأرض، ثم جعل هذه القبضة من التراب، جعل عليها الماء حتى جفت، ثم أصبحت طينا، ثم صلصالا، ثم حمأ مسنونا، ثم الله عز وجل خلق من هذه आदम अलैहिस्सलाम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़मीन को पैदा करने से पहले 2 मरतबा ज़मीन को कब्जा किया और कब्जा करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़मीन की सूरत को पैदा फरमाया। فكل إنسان في هذه الدنيا هو مخلوق من هذه الأرض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى। और अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी मिट्टी से इंसान को पैदा करता है, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी मिट्टी में सबको दफनाए। فأهل السند وأهل الهند وأهل الصين وأهل اليمن وأهل الخليج وإفريقيا وآسيا وأستراليا وأوروبا وكل هؤلاء الخلق الموجودين الآن ما سبق وما سيأتي كذلك إنما هم من الأرض، من القبضة الأولى التي قبضها الله عز وجل سبحانه وتعالى। अल्लाह रब्बुल आलमीन जितने भी इंसान को पैदा किया है, चाहे वो हिंदुस्तान के इंसान हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के इंसान हो, चाहे वो अफ्रीका के इंसान हो, चाहे दुनिया के किसी भी खित्ते के रहने वाले हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी मिट्टी से सबको पैदा किया। نعم، فلا فرق بيننا تماما، هذا يتكلم العربية أو يتكلم الإنجليزية أو يتكلم الأردية أو غير ذلك. الله عز وجل هي من آياته، ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी के दरमियान फ़र्क नहीं किया, ना रंग के एतबार से ना ज़ुबान के एतबार से। خلق الله آدم بيده الشريفة سبحانه وتعالى ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، ثم أدخله الجنة وطلب منه شيئا واحدا ألا تأكل من هذه الشجرة। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम को पैदा करने के बाद और उसमें रूह फूंकने के बाद उसको जन्नत में दाखिल कर दिया और जन्नत में एक दरख्त के करीब होने से मना फरमा दिया। لما خلق الله عز وجل نفخ فيه من روحه، من روح الرب سبحانه وتعالى، نفخ فيه من روحه فعطس آدم، فعندما عطس قال الحمد لله، قال الله عز وجل لآدم يرحمك ربك। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम को पैदा किया, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम के अंदर रूह फूंका तो आदम ने छींका, तो उसके जवाब में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सब लोगों को कहने को बोले अल्हम्दुलिल्लाह। ولما خلقه مسح الله عز وجل بيده على ظهر آدم، فتساقط من ظهر آدم ذريته إلى قيام الساعة، كلهم تساقطوا أمام آدم عليه السلام। और आदम की नस्ल से पूरी दुनिया में आदमी बसे हुए। فعندما رأى آدم هذا الخلق العجيب، هذه الذراري مثل التراب الذر، فرأى في أحدهم وبيصا لمعانا، فقال يا رب من هذا؟ وقبل هذا قال آدم من هؤلاء؟ قال هذا ذريتك من بعدك. قال ومن فيهم هذا؟ قال إنه ابنك داود. قال كم عمره؟ قال 60 سنة. قال يا رب زده من عمري 40 سنة، فأصبح عمر داود 100 سنة، وعمر آدم وكان يعلم عمره آنذاك أن عمر آدم كم 1000 سنة. فعندما نقص من عمره كم 40 سنة، أصبح عمر آدم كم؟ محمد أمين، عمر آدم كم أصبح؟ نقصر منه 40 كم يصبح؟ أو لا 960. فجاءت الملائكة لقبض روح آدم، قال تبقى من عمري 40 سنة. قالت الملائكة يا آدم ألم تعطها ابنك داود؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فنسي آدم ونسيت ذريته وجحد آدم فجحدت ذريته। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम को पैदा किया और आदम को पैदा करने के बाद उनके सामने कुछ मिट्टी यानी मिट्टी उसके सामने रख दिया गया और आदम के सामने जब मिट्टी को रखा गया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने आदम ने कहा कि ये कौन है, ये कौन सी चीज़ है? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम को बताया कि ये तुम्हारी आल औलाद है, ये आपकी ज़ुर्रियात हैं और ये दाऊद हैं और दाऊद को
40 साल या उससे ज़्यादा उम्र दी गई थी, तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से दरख्वास्त किया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको दाऊद से भी ज़्यादा उम्र दी जाए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम को 960 साल की ज़िंदगी दी। فأدخل الله آدم الجنة अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम को जन्नत में दाखिल कर दिया। فرأى آدم الملائكة فقال يا آدم اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فسلم عليهم، فسلم عليه فقال السلام عليكم، فقالت الملائكة وعليك السلام ورحمة الله وبركاته। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम को कहा कि जाओ फरिश्तों के पास और उसको सलाम कहो। जब आदम ने फरिश्तों को सलाम किया तो फरिश्तों ने आदम को उसके जवाब में वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। فقال الله عز وجل يا آدم هذه تحيتك وتحية ذريتك من بعدك إلى قيام الساعة। और आदम को कह दिया कि ये तुम्हारी ये ज़ुर्रियात है, ये तुम्हारी आल औलाद है जो क़यामत तक आने वाली है। نعم فقال الله عز وجل يا آدم كل واشرب في هذه الجنة واسرح وامرح وافعل ما تشاء إلا شيئا واحدا ألا تقرب هذه الشجرة. فآدم فعل ما فعل وأكل ما أكل وشرب ما شرب وجلس على هذا الحال ما شاء الله، وحوة معاه، وإذا به الشيطان يدخل في بطن حية ثم يدخل الجنة والله يرى ويعلم، لكن هنا الابتلاء والاختبار. فوسوس له الشيطان فما استطاع على آدم فذهب إلى حواء فأقنعت آدم على أن يأكل من الشجرة. هذا اللعين إبليس ماذا قال؟ وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. هل الشيطان ناصح؟ ويقسم وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. ما الذي حدث؟ آدم صدق، ما كان يتوقع أن هناك رجل يحلف بالله كاذبا، فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخسفان عليهما ملابسهم كلها سقطت، فأخذ يخسفان عليهما من ورق الجنة يغطين سوآتهما. قال الله عز وجل لهما اهبطا. نعم अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब आदम को जन्नत में दाखिल कर दिया तो आदम को चंद नसीहतें की कि दुनिया तुम जन्नत के अंदर जो चाहो खाओ पियो रहो सहो, लेकिन तुम्हें एक नसीहत करते हैं कि तुम एक दरख्त का फल नहीं खाना। लेकिन आदम के पास शैतान वसवसा डालता रहा और उसको कहता रहा और उसको बहकाता रहा कि अगर तुम इस फल को खा लोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें जन्नत से निकाल देगा, उसको जन्नत में रहने नहीं देगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको मना फरमाया। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको इसलिए मना किया था ताकि वो जन्नत में रहे और उसमें हमेशगी की ज़िंदगी गुजारे। जब उसने उस फल को खा लिया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके जिस्म से जन्नत के जो भी कपड़े थे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको उतार दिया और उसको और आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने जिस्म को पत्तों को दरख्त के पत्तों से ढांकने लगे। فقلنا اهبطا منها جميعا فهبط آدم وحواء. أخذ آدم وهو نازل خارج من الجنة غصن شجرة، فنزل آدم في الهند عندكم ونزلت حواء في جدة في السعودية هناك. نعم जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हव्वा ने उस फल को खा लिया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके जो भी जितने भी कपड़े थे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको उनके जिस्म से कपड़े को उतार दिया और दोनों को ले जाकर दुनियावी ज़िंदगी में उतार दिया। किसी को जाके इंडिया में फेंका और किसी को ले जाके सऊदी में फेंका। فعندما نزل آدم الله عز وجل بعد ذلك أعطاه كتابا يعلم الناس ويعلم أبنائه. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذا نحن دارنا وبيوتنا في الجنة تبنى الآن، يبنيها الذكر والأعمال الصالحة. نريد الآن نرجع إلى الجنة. المسلم ليس مكانه النار وإنما مكانه إلى الجنة، فالذي يريد الجنة يرفع يديه الآن هكذا. और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब आदम को और हव्वा को दुनिया के अंदर भेज दिया तो उन्हें एक किताब दिया और कहा कि जो इस किताब को मानेगा वो अल्लाह का मानने वाला फरमाबरदार बंदा होगा। और जो आप लोगों में से जन्नत जाना चाहते हो वो शेख के सामने हाथ उठाएं, 2 हाथ उठाएं जो जन्नत जाना चाहते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह।
طيب آدم الآن نزل من الجنة، الباب مغلق، باب الجنة الآن. आदम जन्नत से निकल गया, लेकिन अब जन्नत में कैसे दाखिल होंगे? जन्नत का बाब और दरवाजा तो बंद है। نريد نفتح الباب. آدم نزل بالمفتاح معه. आदम जन्नत से जब निकला था तो जन्नत की चाबी लेकर दुनिया में आ गया था, हम उसको कैसे खोलें? مفتاح الجنة هو الذي يريده لا بد أن يكون أول شيء صادق مع الله، ومفتاح الجنة هو لا إله إلا الله محمد رسول الله. और हमें जन्नत की कुंजी मिली है और वो कुंजी है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदर रसूलुल्लाह. قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وإذا مات الميت كل واحد منا ودخل في قبره سيأتيه الملك ويسأله ويقول من ربك؟ فإذا قال الله दखल जन्नत। अगर कोई शख्स ये कहते हुए मरता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन एक है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए जन्नत को वाजिब कर देता है और जन्नत में उसको दाखिल कर देता है। और जिसका कलाम आखिरी बात कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह हो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जन्नत में दाखिल कर देता है। अबवाब दुनिया कुल्लु बाब लहु मिफ्ताह। दुनिया की जितने भी दरवाजे हैं सब खुले हुए हैं। व अम्मा अबवाबुल जन्नह फलहा मिफ्ताहुन वाहिद। और जन्नत की दरवाजे की कुंजी वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो दिया वो ला इलाहा इल्लल्लाह, मिफ्ताहुहा ला इलाहा इल्लल्लाह। और उसकी कुंजी एक ही कुंजी है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह मुखलिसन मिन क़ल्बिही दखल जन्नह। जो शख्स दिल की गहराई से ला इलाहा इल्लल्लाह के इकरार करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जन्नत में दाखिल करेगा। इज़न ला बुद्द अन यकून हाज़ा अर्रजुल वल्मरअह वस्सगीर वल्कबीर वल्ज़कर वल्उन्सा वल्इंस वल्जिन्न ला बुद्द अन यकून मुखलिसन सादिक़न मिन क़ल्बिही यक़ूल ला इलाहा इल्लल्लाह। इसलिए आदमी को चाहे कि दिल की गहराई से सच्चाई के साथ, यकीन के साथ, खालिस नियत से ला इलाहा इल्लल्लाह हमेशा कहते रहें और जन्नत में अपनी जगह बनाते रहें। हादिही अअज़म कलिमा फी दुनिया, और ये सबसे बड़ी कलिमा दुनिया के अंदर है। वलम यतकल्लम अहद फी दुनिया منذ أن بدأ الله هذه الدنيا إلى نهايتها ومنذ أن بدأ الخلق إلى آخرهم ما تفوه متفوه ولا تكلم متكلم بأعظم من هذه الكلمة. और दुनिया जब से पैदा हुआ है और दुनिया जब आखिर होगा, इससे बेहतर कलाम कभी न आया है और न आएगा। نحن الآن نقول जमीअन كلنا لا إله إلا الله. इसलिए हम लोग अभी कहें ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, لا إله إلا ला الله. इलाहा इल्लल्लाह। عليها नहया وعليها नमूत وعليها नल्क़ा अल्लाह सुब्हानहु। यही जिए हैं, यही मरेंगे, फिर यही हम उठाए जाएंगे। هي كلمة التوحيد. ये कलिमा तौहीद है। هي التي تنجيك في الدنيا وتنجيك في الآخرة. यही वो कलिमा है जो आपकी जिंदगी को बनाएगा, आपकी जिंदगी को संवारेगा। قال سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि अगर कोई चीज आपको साबित कदम रखेगा दुनिया में तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। يثبت الله الذين آمنوا في الدنيا عند الموت يقول لا إله إلا الله، وفي الآخرة عند القبر من ربك؟ الله. ما دينك؟ الإسلام. من نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. और आपको कब्र में जाने के बाद भी इसी चीज के बारे में सवाल किया जाएगा। إذا نحن نحتاج أن نستمر ونثبت على هذه الكلمة إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. इसलिए हमें जरूरी है कि इस कलमे के ऊपर हम साबित कदम रखें और इस कलमे को ज्यादा से ज्यादा अपनी जुबान में लाते रहें और अपनी जुबान से इस कलमे को अदा करते रहें। नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल या मुक़ल्लिबल क़ुलूब थब्बित क़ल्बी अला दीनिक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दुआ करते थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हमारे दिल को इस दीन के ऊपर कायम करे। والله عز وجل يقول في أعظم سورة في كتابه نحن ندعو بها ونقول
اهدنا الصراط المستقيم. और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी किताब मुक़द्दस में सबसे बेहतरीन सूरा वो सूरतुल फातिहा है, जिसके अंदर है इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सीधी राह पर साबित कदम रखे, يعني ثبتنا على هذا الصراط المستقيم وزدنا هداية فوق هذه الهداية التي أعطيتنا إياها. यानी हमें इस सिरात के अंदर इस रास्ते पर ज्यादा से ज्यादा साबित कदम रख, और जिस पर हम हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उसमें और ज्यादा तक़वीयत अता फरमा। جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما شاء الله وشئت، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال ويحك ثم ويحك أجعلتني لله ندا بل قل ما شاء الله وحده. एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा कि माशा अल्लाह वशीता, जो अल्लाह चाहे और आप चाहें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्सा हो गए और बोला कि वही आपको जहन्नम की आग मुबारक हो, बल्कि ये कहो कि माशाअल्लाह, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे। فلا بد أن تأتي بهذه الكلمة مخلصا صادقا متوكلا خاشعا ذليلا منكسرا بين يدي ربك سبحانه وتعالى. इसलिए हमें चाहे कि हम दिल की गहराई के साथ, सच्चाई के साथ, खुशू और खुदू के साथ हम अपनी जुबान से कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को अदा करते रहें। وتعلم علم اليقين أن ما أخطأك يعني ما جاءك لم يكن لك ليس هو لك، أن ما أخطأك يعني ذهب عنك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. ये जो आप गुनाह कर चुके हैं उसको भूल जाएं, उनसे तौबा करें। आपके आगे जो आने वाली है उसको आप देखें और अल्लाह की तरफ रुजू करें। فلا تجعل مع الله ندا، لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. शेख मोहतरम फरमा रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कोई माबूद बरहक नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं। يعني لا يوجد أحد من الخليقة تشركه مع الله عز وجل، لا في الدعاء ولا في الذبح ولا في النذر ولا في الشكر ولا في غير ذلك، إنما كل ذلك هو بيد الله سبحانه وتعالى. अल्लाह के लिए सब कुछ होनी चाहिए, हमारी नज़र व नियत, हमारी दान व खैरात, हमारी सदक़ात और हमारी बातें सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए होनी चाहिए। فالعبد المؤمن الموحد الصادق الذي صدق توحيده وحسنت عقيدته وصفى قلبه لا بد أن يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى، ويعلم علم اليقين أن الأول والآخر والظاهر والباطن والمحيي والمميت والشافي والكافي والمعافي هو الله سبحانه وتعالى. और अल्लाह ही रब्बुल आलमीन है, उसको जिंदा करने वाला, उसी को मारने वाला, उसी को शिफा देने वाला, हर चीज उसी को समझना चाहिए और उसी से सब कुछ मांगनी चाहिए, किसी पीर वली और बुजुर्ग से नहीं मांगना चाहिए। ومن صفاء التوحيد ومن تمام العقيدة الصالحة التي في القلب الإيمان ها هنا كما قال صلى الله عليه وسلم. من صفاء ذلك وصدق ذلك أن الإنسان لا يتعلق قلبه إلا بالله سبحانه وتعالى. और हमारी ईमान का ताल्लुक हमारी नीयत से है, हमारी दिल से है। अल्लाह रब्बुल आलमीन दिल को जानने वाला है। من يميل قلبه إلى غير الله فقد عرض نفسه للكفر والشرك عياذا بالله. और जो अपनी नीयत को दूसरे की तरफ या फिर अपनी हाजत के लिए दूसरे को बुलाएंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी नीयत को जानता है। نعم تعال شيخ. आ जाए मन هذا أيوة أيوة यहाँ जाए। اسأله قل له من المحيي. जिंदा करने वाला कौन है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। वक़ाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिंदा करने वाला, मारने वाला कौन है? अल्लाह, वो बताए ना। قربه منك، خليه بجوارك عشان يسمع الناس صوته، اقرب منه وخلي جنبك. من الذي يحيي؟ कौन आपको जिंदा करता है? अल्लाह। ومن الذي يميت؟ कौन आपको मारेगा? अल्लाह। अल्लाह। ومن الشافي؟ कौन बीमारी से शिफा देने वाला है? अल्लाह या ताबीज? ताबीज शिफा देता है? ताबीज नहीं लगाते ना, कि ताबीज लगाते हैं? शेखना अना अकूल बाद उन्नास
يتعلقون التمائم خاصة في هذه المجلس، هل هو يجوز أم لا؟ نحن نسأل الرجل الآن الطيب ما اسمك؟ आपका नाम क्या है? मोहम्मद इस्लाम। محمد إسلام. محمد باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإسلام لأنه أسلم قلبه لله سبحانه وتعالى. मोहम्मद नाम मोहम्मद नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है और हम इस्लाम की तरफ निस्बत किए जाते हैं। محمد يقول الشافي الله. मोहम्मद बोल रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या शिफा देने वाला है। إذا مرض محمد أين يذهب؟ जब मोहम्मद बीमारी होगा तो फिर वो किसके पास जाएगा? إذا مرض محمد ماذا يفعل؟ जब मोहम्मद बीमार हो जाएगा तो फिर क्या करेगा? إذا مرض محمد ماذا يفكر؟ जब मोहम्मद बीमार होता है तो क्या सोचता है? أين يذهب محمد الآن؟ वो कहाँ जाएगा? अब कहाँ जाएगा? डॉक्टर के पास जाएगा, अल्लाह के पास जाएगा, या किसी ताबीज मुल्ला मौलवी के पास जाएगा? يذهب للأسباب أم لرب الأسباب؟ वो किसकी तरफ रुजू करेगा? अल्लाह की तरफ रुजू करेगा या फिर किसी और की तरफ रुजू करेगा? نحن نذهب إلى الله سبحانه وتعالى بقلوبنا. तो हम जाएं अपने दिल से अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास हाजिर और नाजिर हो जाएं और अल्लाह रब्बुल आलमीन से बीमारी की शिफा तलब करें। النمرود اللعين الذي أراد حرق إبراهيم ماذا فعل؟ جمع الحطب أيام وليالي يريد حرق ماذا؟ إبراهيم. وإذا بهذه النار أشعلت، لو مر الطائر من فوقها لسقط. هذه النار لا يقترب منها أحد، فما استطاعوا أن يرموا إبراهيم في النار، وإذا بهم يأتون بالمنجنيق من بعيد حتى يرمونه في النار، ففعلوا ذلك. وإذا بهم يأتون بالمنجنيق ويرمون إبراهيم. جاء جبريل إلى النبي إلى إبراهيم عليه السلام فقال يا إبراهيم يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال إليك لا، أما إلى ربي فبلى. نعم أريد من ربي الحاجة. وإذا الله عز وجل عندما رأى إبراهيم صحيح التوحيد والعقيدة، وإذا به يقول للنار التي تحرق يقول لها ماذا؟ كوني يا نار الحرب كوني بردا وسلاما. لو قال لها كوني بردا لمات إبراهيم، لكن قال لها كوني بردا وسلاما. وإذا بإبراهيم يسقط في النار. الناس يقولون ماذا؟ مات إبراهيم. وإذا به يجلس في مكان كله مزروع، والنار من خلفه ومن أمامه ومن فوقه ومن تحته، وإذا بالمكان بارد لم يكن يؤذيه لا حر ولا برد. وإذا بالعشب الأخضر تحته وهو ينظر إلى الناس، والله عز وجل معه سبحانه وتعالى. अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के एक बंदे को जब नमरूद ने आग में डाला और आग में उसको जलाने का इरादा किया, तो शैतान की जमातों ने उनको और जलाने के लिए उसके आग को शोला भड़काया। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों को इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पास भेजा, बोला किसी चीज़ की आपकी ज़रूरत है? तो इब्राहिम ने क्या कि अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको और आग को फरमाया कि ऐ आग तुम इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर सही सलामत ठंडा और सही सलामत बन जाओ। तो आग सही सलामत हो गई और नमरूद आग से बच गया, नहीं मरा। إذن इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग से बच गए। نعم. الآن محمد أسلم، حصل له أن كاد أن يموت من المرض، فاشتد الحر عليه وضاقت به الدنيا. يذهب إلى الولي وإلى القبر. बैठ जाए, सबको बैठ जाए, दूसरे को डिस्टर्ब ना करें। فاشتد عليه المرض فقال له شخص اذهب إلى فلان فإنه سيعطيك تميمة تعلقها في رقبتك أو في يدك. نقول له قال صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق تميمة فقد كفر وأشرك. لماذا؟ لأنه جعل قلبه للمخلوق وليس للخالق. وإذا مرضت فهو يشفي ولا هو يشفي؟ هو يشفي. من يشفي؟ الله. أيوة هنا ولا الله هنا؟ يشفي. ليس تعبير. محمد أين ذهب؟ الله إلى الله. المسلم يذهب إلى من؟ الله. الله.
يأتي إلى الخلق يأخذ وسيلة من الأسباب، لكن ما يجعل قلبه معلق بهذه التميمة. من تعلق تميمة هو يتعلق قلبه بها فلا أتم الله له، يعني لا शफा الله। हमारे शेख मोहतरम ये फरमा रहे हैं कि अगर ये मोहम्मद शख्स जो आपके सामने खड़े हैं, अगर वो ऐसी बीमारी की शिकार हो जाते हैं कि गोया कि वो मरदुल मौत में है, मौत के करीब है, तो वो किसके पास जाएंगे? किसी पीर वली बुजुर्ग के पास जाएंगे, या फिर अल्लाह की तरफ जाएंगे, या फिर वो ताबीज़ लटकाएंगे? क्योंकि नबी ने फरमाया कि जो ताबीज़ लटकाता है वो शिर्क करता है, और जो ताबीज़ लटकाता है अल्लाह ताला उसकी जो कामरानी, जो उसकी नियत होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी नियत को पूरा नहीं करता है। तो आप ये फैसला करें कि आप ताबीज़ लटकाएंगे या फिर अल्लाह से दुआ करेंगे और अल्लाह से मांगेंगे। नाम या मोहम्मद, किससे मांगेंगे? अल्लाह से मांगेंगे या ताबीज़ लटकाएंगे? अल्लाह से मांगेंगे। ताबीज़ लटकाना क्या बोला शेख? सुना ماذا يقول؟ वक़ाल अत्तमान हुआ, अत्तमान हुआ في تميمة عنده؟ तमीम मौजूद, هناك موجود، لا خلاص، هناك موجود، لا ما في إن شاء الله، خلاص ما في. بعض هناك موجود. أي موجود. خلاص يا إخواني، خلاص من اليوم المسلم الحق الذي يريد الله والدار الآخرة يتعلق قلبه بمن؟ الله، بالله. لابد أن يكون الله من داخل القلب، وكل البدن يقول الله. ये सारी हमारी बदन, हमारी ताकत, हमारी कुव्वत, सारी की सारी चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। نعم. فالله الذي يحب الله يقدم أمر الله، ولا يصلح أي مخلوق في الدنيا إلا الله سبحانه وتعالى. अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे मोहब्बत करता है और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता है, आप उससे मांगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन देने के लिए तैयार है। لا تذهب إلى المخلوق واذهب إلى الخالق الذي خلقك، هو أعلم بحالك وأعلم بمصلحتك. आप किसी मखलूक के पास, किसी पीर वली बुजुर्ग के पास ना जाएं, बल्कि आप अपनी शिकायत लेकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास हाजिर हो जाएं। كل الناس بما فيهم الأولياء والأتقياء والأخفياء والمؤمنون والمسلمون والمحسنون كلهم فقراء إلى الله سبحانه وتعالى. तमाम लोग, दुनिया के बसने वाले तमाम लोग, सारी की सारी, चाहे वो गनी हो, चाहे वो अमीर हो या फकीर हो, सारे के सारे अल्लाह के मोहताज हैं। الله الغني وأنتم الفقراء. अल्लाह रब्बुल आलमीन गनी है, अमीर हैं, और सारे के सारे लोग फकीर हैं, मोहताज हैं। هذه الكلمة قلتها نصيحة لإخواني ولمن أحب. لا تعلق قلبك ولا تذهب إلى أحد من الناس، اذهب بقلبك وقالبك مع الله كن، وسترى من الله العجب. لأن الإنسان إذا قال لا إله يعني لا أحد في الدنيا يستحق أن تقدم له شيء من العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. आखिर में हमारे शेख ये मोहतरम नसीहत कर रहे हैं कि सारी की सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, इसलिए हमें चाहे कि दिल को खालिस करके, दिल की गहराई के साथ, यकीन के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़े। अल्लाह रब्बुल आलमीन फलाह बाबूदी अता फरमाए। النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما على الأرض، وخط عن يمينه وشماله خطوطا معوجة، وقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. كل سبيل لا يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى إنما كان عن طريق الأولياء، وعن طريق الدجالين والمشعوذين، وعن طريق القبوريين وغيرهم، فاتركه واجعل قلبك مع الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله سبحانه وتعالى. إذا أردت الجنة فاجعل قلبك مع رب الجنة. हमारे शेख मोहतरम एक हदीस की तशरीह फरमा रहे हैं कि अल्लाह के नबी ने एक खत खींचा और उस खत के अगल बगल भी और खत खींचा, और जो सीधी खत है वो फरमाया कि ये सिरात मुस्तकीम है जो आपको जन्नत तक ले जाएगी, और जो अगल बगल के रास्ते हैं वो आपको फुस्को फुजूर, आपको लहू लहू और जहन्नम तक ले जाएगी। तो आप अपने दिल की गहराई के साथ अल्लाह के साथ जुड़ जाएं, और कोई भी चीज़ मांगना हो, शिफा तलब करना हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से शिफा तलब करें। وهكذا جميع العبادات أيها المباركين. النبي صلى الله عليه وسلم
بل ربنا سبحانه وتعالى قبل ذلك قال إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال صلى الله عليه وسلم محذرا ومنبها من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وكان رديفه على بغلته فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. خلص تلك الأخير. आखिर में हमारे शेख मोहतरम ये फरमा रहे हैं कि कोई भी चीज़ करनी है तो अल्लाह के लिए करना है, चाहे कुर्बानी करनी है अल्लाह के लिए करना है, चाहे नमाज पढ़ना है अल्लाह के लिए पढ़ना है, कोई भी चीज़ करनी है दुनिया में वो सारी की सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए होनी चाहिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए वो सारी की सारी चीज़ें करनी चाहिए। اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تفرق جمعنا إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا ورحمتنا فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض الأكبر. اللهم احينا على الإسلام والسنة. اللهم احينا على الإسلام والسنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان والبدع والخرافات إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شكرا جزاكم الله خير وأحسن الجزاء. نعم जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा। ये थे शेख मंसूर साहब जो सऊदी अरब से तशरीफ़ लाए।